globally competitive, home of innovators, exceptional researchers. VSU remains globally competitive, home of innovators, exceptional researchers. Kini ang ginapasigarbo, nagkadaiyang mga siyentista nga dili basta-basta. Nahitisod sa atong kasing-kasing, sa mga nanglabay mga panahon, nga kita naning kamot para makabot. Nahitisod sa atong kasing-kasing, sa mga nanglabay mga panahon, nga kita naning kamot para makabot. Sa suporta sa atong pamilya, o sa suward atong barkada, apan karon layo pa pero layo na. Apan karon layo pa pero layo na. Apan karon layo pa pero layo na. Tatak VSU kini, tatak VSU, tatak VSU, tatak VSU, VSU kini, tatak VSU, tatak VSU, tatak VSU, VSU. The fastest, Substantial, fun and educational. delivering news and information to connect with you via Listas. from the VSU main campus. And from all around the Philippines. Giving updates to you, our avid listeners. A program to amplify your voices. This is What's Up High School, leading a future with you. Only here at VSU DYDC 104.7. Hello, hello, hello! Mayong hapon sa tanan! Welcome diri sa ato ang What's Up High School. Agriculture is a fundamental source of national prosperity. Hashtag, agriculture is the source of national prosperity. That's for today's hashtag, ladies and gentlemen. Hello and welcome all avid listeners to 104.7. Come to your 1-hour news. We are going to serve you hot and fresh informative news in the academy. Only here in the program, What's Up High School of the Faculty of Teacher Education. I am Gerald M. Rivera, And Bernadine L. Atanasio, your news anchors for this program. Okay, Ma'am Nadine, my co-anchor, Miss Bernadine L. Atanasio at TLE teacher in VSU LHS and is under the Department of Secondary Education from the main campus. And Mr. Gerald Rivera of VSU LHS. Before we start with our report, we would like to greet all the birthday celebrators for this day, February 19, 2026. Yes, Ma'am Nadine, happy birthday sa ato ang mga celebrators. Let's greet everyone kung nakinailan, Ma'am Nadine, and even sa ato ang mga avid listeners, if ever nga na ay nag-birthday nga inyong mga kaila, you can message or chat diri sa ato ang sa tawag ani kaning sa ato ang live no nga Yes. gibuhat karon, and we can greet them later. Yes, happy birthday to my brother-in-law, Joel Falcone. We are wishing you all a happy birthday and a year filled with joy. God bless and more power. Okay, we want you to know that we are all excited to be with you on this program. Today, we are going to read all your shout-outs and comments on the topic in today's What's Up High School.
We are thankful that we can connect with us through FB Live. Please continue to be with us via chat or Facebook Live. If you do have questions for the VSU LHS administration. Okay, we would like to greet by the way, Ma'am Nadine, we would like to greet the Dean of the Faculty Teacher Education, Dr. Leo A. Mamolo, and then the Department Head of the Department of Secondary Education, Dr. Christy M. Disades, together with the IHK Director, Dr. Charis B. Limbo Rivera, and even the Principal of the VSU LHS, Mr. Raymar C. Oria, who are listening right now. Yes, good afternoon also to the section heads of VSU LHS, Dr. Nancy Diabunda from the Math and Science Department, Ms. Annie Famela Rodriguez from the Communication Art Department, and Dr. Maria Jesusa Corazon M. Lambert from the TLE Department. And of course, to the inspired teachers of the VSU LHS from Communication Arts, and then dili pa lang dugay pag nga rin na mo sa upper no, nakita na mo si Kuya Yuyoy nga nanilhig, Kuya Yuyoy, and then si Kuya Tuto, and together with Kuya Rinan nga nagsigi og panday karon, and then ang akong igsuon nga nasa high school si Banjog, and then si Bandot, and then si Ruel, si Remart nga abti kuno kaayo nga sige og dala og silhig. And then, to our canteen ladies, headed by Ate Bibi. Of course, lamian nga pagkaon, no? True. Yun na sa ato ang canteen, kang Ate Bibi. Siya nga, basta siya may magluto, sigurado. Nya, barato pag yun. And of course, to all employees of the Visayas State University, of course. We would also love to read all your greetings. Let's start with... Okay, mura og wala pa man siguro yung nag-message, no? Diri sa ato ang page. But anyway, ato pong i-greet Ma'am Nadine ang kaning ato ang mga librarian nga naa sa high school, naa si Ma'am Juvie. Naminaw karon si Ma'am Juvie, and then together with Ma'am Ate Lisa. Liza, Okay, yes. So maayong pagpaminaw, and then of course sa ato ang mga trabahante diha, no, naa si Eddie, and then ang ato ang of course ang head sa library si Sir Vic Gilos. And of course, di na to kalimtan. Actually, nag-request yun sila ang taga-security department headed by Dr. Julius V. Aguila. And then, inubanan na siya no, sa ato ang security manager nga si nakalimot man ko sa pangalan sir. Anyway, ang ato ang mga security nga naa karon nga nag-duty, ato na silang gina-encourage no nga maminaw pod. Kay anyway, bisag kung busy kayo sila, I know na anak sila kanunay nag-monitor sa ato. Yes, Okay. salute to our hardworking security. Okay. So it is wonderful to continue to be productive and thankful for everything we have today. DYDC 104.7, your development radio program. And of course, padayon lang tano. Today is sa ganitang adlaw karon Ma'am Nadine. Today is Thursday, February 19, 2026. Yes, and you are still listening to DYDC 104.7 Development Campus Radio. And once again, I am Gerald M. Rivera. And I am Nadine Laura Atanasio, broadcasting the headlines for today. Okay, so Ma'am Nadine, ang ato ang hisgutan nun atay duha ka part. So ang ato ang hisgutan karon is ang VSU LHS admin updates as of February 19. And then i-discuss pod nato ang agriculture in high school. Okay, so VSU IHS updates, Ma'am Nadine, if imuhang na-remember or na-recall yesterday, nagpahigayon tanong sa kaning atong gitawag nga parents teacher consultation or program kumbaga, and then General Assembly in the morning. Assembly. And then this day ang gibuhat ninyo kay honors program. Okay, so nag-honors program ang ato ang mga teachers kumbaga together with the honor students. Yes. And Ma'am Nadine, di ba na natay schedule sa ato ang entrance exam? That would be on April, kung wala akong masayop, I think 8 if wala akong masayop. But anyway, later ato na siyang i-further discuss kay excited ang uban no kanang mga grade 10 nato karon nga
Oh no, not grade 10 but grade 6. Upcoming nga, grade oo. 7. Grade 6 nga mo take sa entrance exam. Yes, also our students are busy preparing for their mugna, no? So their MAPE culmination tomorrow morning and to be followed by the mugna in the afternoon. Okay. So, ma'am na din, dili na ta maglangan no kay because actually taas-taas kaning ato ang topic pero atong paningkamutan ni siya nga mahuman na to within an hour no kay 1 hour man ang gihatag sa ato ah. So, our topic for today yes, mano to ma'am na din. Anyway, our topic for today is why agriculture and farming should be taught in schools. So, Alright. nganong ha ma'am na din. So, let's try to understand no nganong kinahanglan gud siya nato nga ipahibaw sa ato ang mga kabatan-unan, especially diri sa high school or even in elementaries ma'am na din no. Agriculture has always been the basis of every society throughout history because of how fundamental it is for our survival. It is very important ma'am na din. However, dili tanan nga mga schools no nagperform ani. However, our academic institutions no, ang BSU is although nag-support ang BSU ani nga naatay courses about agriculture but dapat diri pa lang daan sa kaning elementary, high school ato na ni silang gitudluan. Okay? While it exists as an academic discipline for undergraduate studies, most students don't get the opportunity to learn about it at the school level. Nga naman, given the increasing focus on food production and sourcing, changing the academic structure to include agricultural education is important. Diba, ma'am na din? So, the discussion will explore. By the way, this afternoon, our discussion will explore the significance of agriculture and farming and why a basic knowledge of this discipline should be a part of the academic structure and why it should be taught to children in our schools today. Okay, we have here significance of agriculture. So, daghan-daghan i-discuss ma'am na din, no? So, agriculture plays a vital role in society and its upkeep. So, the following are the main ways in which it impacts us on both general and individual scale. Okay, go ahead, ma'am na din. First on the list is the impact on health. So, here agriculture is the main source of food production and is directly responsible for our health as individuals and groups. Agricultural practices and their subsequent contribution to the food industry affect our total nutritional intake and balance. So the industry has also been at the center of criticism recently due to the heavy use of artificial fertilizers and also pesticides, Yes, sir. that's true, that's no, true. so which can be harmful to our health. So that's why our government, fortunately, agricultural businesses have started taking these concerns seriously, and some of them are investing in less harmful food production methods. Yes, that's true. Thankfully. Yes. Yes, that's true, ma'am na din, no, kay as we observe nowadays, daghang mga farmers or ang kanang mga mananumay or bisan kanang mga mamuhi og mga livestock, no, mugamit og kanang naay mga medicines. So in a way di man gyud na siya nato malikyan kay kani siyang mga medisina pod nga gina-apply paspas man ang effect. But then again, as what we all know, naa siya'y kumbaga negative effect sa ato just in case kung ato ni siyang ipadayon. Okay, so let's go to another significance, no, in economic development. So the Philippine Statistics Authority, according to PSA 2025, they reported that the value of agriculture and fisheries production amounted to 1.77 trillion in 2025 compared to 1.73 trillion during 2024. So dako siya og contribution kumbaga ang sector kumbaga or agricultural sector dinhi sa ato ang economy, ma'am Nadine. Okay? So what's the other side, ma'am Nadine? Unsa pa kaha? Also in the community, no? Okay. So agriculture has a major impact on surrounding communities, often leading to extensive development as well as improving the base in
infrastructure in the area. So farmers are also very community-oriented and share tips and suggestions with fellow when needed, Needed. sir. So kani siya no, das kining sense of community makes them strong and reliant on each other. So Correct. importante gid siya kaayo. Yes, that's true, Ma'am Nadine. No? Kay ako, diha sa barangay Pangasugan, actually, taga Pangasugan man ko, Ma'am Nadine. When I was young, nahog yun nga, gitudloan mi ni mama na mo, ug ni papa na mo nga, kuan ka ng mag-farming. And then, sometimes, naay mga part sa ato ang life no while working on that particular farm, nga, dili gyud ta knowledgeable. God, by God's blessings and guidance, na ay mga silingan na to nga mga kamao. So, sila na siya, Ma'am Nadino, ang mo-share sa ilahang mga experiences, so, unsay buhaton. And now, makaingon ko nga, nindot yun ang naa sa community nga kamaupod sa kaning gitawag nato nga farming. Yes, okay. sir. So, aside from that, ang ato ang environment, Ma'am Nadino, so, what are the impact or the significance of agriculture in our environment? So, according to the Climate Change Commission, the Philippines kuno, ingon sila, emitted approximately 314 megatons of carbon dioxide in 2024. So, accounting for roughly about 0.55 of global greenhouse gas emissions. So, the climate crisis has put pressure on the industry to adopt more sustainable methods. However, businesses have yet to show complete transformations in this respect, kumbaga, Ma'am Nadino. So, mao ni siya actually dako-dako gyud pud og impact ni siya sa ato ang society or sa ato ang environment, no? So, why agriculture education should be taught in high school, Ma'am Nadine? Ngano kaha? So, aside from the general relevance of agriculture in our daily basis, there are also several benefits of including it as necessary discipline in school. Yes, correct ka dyan, sir, no? So, nangunguna diri sa list na to, no? So, this includes knowledge about basic survival skills, no? So, agricultural education can help students learn about several basic survival skills. So, students will know how to differentiate between some poisonous and non-poisonous growths. In addition to learning more about growing their own food, no, so kana siya matudluan gyud ang atong mga young learners as Correct. early as now, no. Correct. Simply as pagpananom og petchay kana siya, sir, no, basic yun na siya kaayo para maka-survive, no. So especially karon mahal kayo ang mga pamalitunon. Also, agricultural education extends further and can teach children about soil health, plant identification, food safety, and many more. All of which is practical knowledge they can use in their routines. The more they know, the more self-sufficient they can be. Yes, Yes. that's true, Ma'am Nadino. Kanang very important yun ni siya sa usa ka tawo nga makahibaw, no, how to survive. So kanang naa kay knowledge, no, to survive. Kay sa ako ang experience, Ma'am Nadine, kanang when I was in my elementary days, no, kanang dito sa barangay Pangasugan sa elementary school na ami mga kuan dito kanang mga tinanom sa amo ang mga kuan ba, mga silingan-silingan kay bukid-bukid na diha dapit sa may barangay Pangasugan. Usahay kay dili malagit ta mahatagan og baon sa ato ang ginikanan kay tungod kana bang naglisod pud ta ba. So unsay amo ang ginabuhat, Ma'am Nadine? So usahay manaka mi ngadto pa further pa sa among eskwelahan, makakita mi didto kanang mga sirali, kay ka na nga fruit, kanang sirali na kanang mga laag kuno nga bayabas. Kana kailan no? Kaila ko nang laag nga bayabas, sir, pero katong primero nimong gimension Sirali. murag Actually mura na siya og og kuan kanang gagmay na siya nga circle, mura siya may mura grapes ba, mura nga na ang forma niya. And then kanang gitawag pud namon nga violeta, bunga na siya sa kuan or flower na siya sa usa ka sagbot unya among kaunon. So mao na siya ang dapat nato ma-learn, Ma'am Nadine, kay not all the times na atay kwarta no nga makapalita. So that's the reason why once nga naatay knowledge about sa kanang mga crops nga atong makita sa ato ang surroundings, perhaps
posible gyud ta mo survive, no? So nowadays pag yun, God forbid nga kanang ato ang nadunggan karon nga naghinay-hinay na pud kuno og reclaim ang murag taga China, no, diri sa Philippines. What if kung naay mag-war kumbaga, so of course Ayaw lang in town po, sir. gani niingon ta nga God forbid, no. Yes. Kay what if wa gyud tay pagkaon, so arang luuya kay nato. Maayo lang siguro to si Luis katong ato ang kuan. Okay, so thank you so much, no, Ma'am Nadine. And now let's have a short break para makadungog po ta og gamayng tingog or huni diri sa ato ang kahanginan. Robert, nganong karon pa ka niabot? Wala ako kabantay sa oras. Nagtuon manggog ko, Mario. Aw, sayo day ka ni mata. Kakugihan ba nimo? Wala ako katuog. Nagbuntagay kog tuon. Hala, nanapod ka ana. Iktog na kayo yung mata oh. Okay, let's start the exam. Put away all your things. Only your pen should be on your desk. Okay, time is up. Pass your papers now. Ipasa na imong papel, Robert. Wait lang, wala pa ko nahuman. Nakalimot ko unsay answer diri sa enumeration. In a count of 3, ang wala pa kapas, dili na nako dawaton. Ang kulang sa tulog kay gitawag nga sleep deficiency. Kini mahitabo kung ang usa ka tawo kay walay sakto nga oras sa pagtulog. Makahatag kini og mga kondisyon sa lawas, sama sa kakulang sa pagkaalerto, sobra nga katugon o kakapoy sa adlaw, nadaot nga memorya kung asa maglisod kag hunahuna og paghinumdum. Makahatag pud kini og kanunay nga stress. Okay ra ka, Robert? Oo, Mario. Ako na nitigamnan. Matuog na ko. Pag matuog na po sakto sa oras, karang di na ni mahintubog balik. Kung kanunay ka mo trabaho nga walay igong tulog, mahimo nimo makita ang mas dugay og seryoso nga mga problema sa panglawas. Tulog og sakto aron ang lawas mahimsog. A message of concern from DAVCOM interns and this station. Charles! Ganihan ka na natubangan na yung cellphone. Wala man, ma. O say wala. Unya ana, magreklamo na pod ka sakit imo ulo. Wa, lagi, ma. Ano sige? Di man ka maminaw. Na, lobat man ang cellphone. Ako sa ning i-charge, mag-laptop sa ko. Sakita sa akong ulo, oy. Sakita po sa akong mata. Ma! Ma! Nahanap akong mata, ma! Dong! Dong saman ka! Ang Digital Eye Strain kay usa ka grupo nga related sa mga problema sa mata o pananaw, mahitungod sa dugay nga paggamit sa computer o digital device. Ang mga simptomas ni ini naglakip sa pagkadili komportable sa mata o kakapoy, uga nga mata, hanap nga pananaw ug labad sa ulo. Ayaw palabi og paggahin og daghan nga oras sa imong screen. Importante pod nga ipahuway ang atong mga mata layo sa atong mga screens. A message of concern from DAVCOM interns and this station. Ako si Glenn Pajares, Vice President for Planning and Development. Para nako, DYDC FM gid ko. Ikaw sab ha? Radyo Kalambuan yun na. Okay, welcome back atong mga avid listeners, and let's continue no sa ato ang gi-discuss this afternoon why agriculture and farming should be taught in schools. Okay, so Ma'am Nadine ay nag-chat na to, Ma'am din no, personal message. Anyway, si Ken Maningo kaning usa ka security guard nato din nagpa-shout out siya. Shout out kuno diha Mr. DJ and Ma'am DJ giingon. Okay, Yes. Ken Maningo, maayong hapon diha nimo sir. And of course sa ato ang mga security officers. Okay, so let's continue, Ma'am Nadine. So, why agriculture education should be taught in schools? So karon, let's proceed to our second idea no. So, help students understand where their food comes from. Kay ang ato ang mga estudyante or kaning ato ang mga young ones
igo raman ni siya mukaon, di ba? Igo mukaon, wala sila kahibaw, ug asa ni siya gikan. So, surprisingly, few adults understand the effort, the money, and resources that go into food production. So, whether we refer to crops or livestock-based food products, people have at most a vague idea about the dynamics. So, wala sila kahibaw sa process nga nung naanatay bugas diha sa ato ang or natay kanon sa atong table. So wala sila kahibaw kung nganong niabot na siya nga point nga naay bugas. So ang ilahang pagtuo siguro basig gi-import ani nato dikan sa gawas. So mas maayo makahibaw sila, no? So including agriculture and farming as major disciplines during schooling will help all children understand food production and management. So this knowledge adds to their exposure and helps them better understand the seasonality of crops, harvesting, and transportation. So we are blessed, Ma'am Nadino, sa ato diri sa high school sa Biska, that they engage sa kaning farming ang ato ang mga estudyante. Sa Agriculture 4. So nagtanom sila, Ma'am Nadine, og different crops, and then ilan ni siyang giatiman karon. So at least karon ang atong mga estudyante na nasinay knowledge, kumbaga, on how to plant and then how to manage crops. Kaya para pag-abot sa panahon, ingani day kakapoy, no, ang magtanom, so dili day nato sayang-sayangan ang mga pagkaon nga ato ang nakita diha sa ato ang table. Yes, sir. Actually, sir, no, na lang sad po ko i-share gamay, no? So, our grade 7 students, no, during their second quarter, so, under sa TLE, the second, ikaduhang area nga mong gitackle dira, sir, is the agriculture. So, dito gyud natabang na tudluan gyud ang atong mga young learners, yes, sir, to kanang mo site, mo select sa site. Dili man gud basta-basta, sir, no, di ba nga dili ta basta-basta nga mutanom lang. So ato gyud i-evaluate ang site, ang soil, ang pH level, ang type sa seeds, kana siya, no. So dili lang niya abi pa nga kanang basta-basta lang siya itanong, po i-check gyud nato ang maturity kung viable ba pud siya nga seeds, no nya. Experience, unfortunately lang giguba gyud ni Bagyong Tino, pero at least na experience gyud nila, sir, ang pag-choose sa crops nga ilang gusto itanom hangtod sa ilang pag-take care niini, pag-maintain kung baga. Okay, so padayon ta, sir, no? Also, it provides key nutritional knowledge, no? Knowing more about agriculture and farming will increase their knowledge about the nutrition value. No, most kids do not know how to determine which food are better for them nutritionally and which aren't. Correct. Kay kasagaran gud karon mga estudyante nat or kanang mga not just a student, no, bisag ang adult gani nga ato ang ma-observe, Ma'am Nadine, usahay dili na mukaon sa kanang mga crops nga naa nato makita diha sa ato ang surroundings. Kay ngano mupalit na lang og kanang mga pagkaon nga nasa fast food chains ganit, no? Yes, kanang mga instant na lang gani gyud, sir, nga kanang one click na lang sa app kay isend na dayon ni Food Panda. Correct. No? Unya, always remember, dear students, dear listeners, to always check the label, no? Kay delikado ba yagid kayo, sir, no, kung may label. Ay kasi kaya na. Lagi, so always good check the label. Correct. All right. Okay. So, another, Ma'am Nadino, it combines knowledge from several disciplines. Not just in, ug moingon tag agriculture is purely agriculture lang. Dili. Subot pasabot, napagyilain pa di ay. Okay? Aside from teaching about survival, self-sustenance, and many more, agricultural education is also important because it combines the knowledge of several disciplines. So, unsa man to sila? So, determining which plant thrive in a specific climate will teach them about basic geological and climate differences between regions. Kay dili magud pareha tanan, Ma'am Nadine, pareha nato din sa kuan kaning sa Biska. So murag ugwa kyo masayop, Ma'am Nadine, no? Climate porta, kumbaga mura ba siya og wet and very wet. Murag ingana. So duha lang lagi daw kuno ka weather diri sa ato, sir. Biska lagi, wet and very wet. So di ta kaingon nga apoy di ta magtanom diri og kanang ingani nga crop. So dapat kahibaw gyud ta og unsay angay natong itanom. Di sa ta basta-basta, sir, no, mananom og strawberry diri. Syempre. Dili pwede. Oo. So daghan, no,
They will also need to explore biology. It is very important also. Chemistry, physics, and mathematics to make critical calculations and estimations about crop planting and harvesting. Kay inig pananom po din mo, Ma'am Nadine, di man pwede nga tanom ka diri, tanom ka dira. So dapat makahibaw ka na ay distance. Distance, Oo, nya, yes. unsa kadaghan ang fertilizer nga imong i-apply kung mag-apply man gani ka. Kay nga no, kung daghan kaayo, posible mamatay, no? So posible og di pud nimo ma-check ang iyahang pH para sa imong giingon ka ganiya. What if acidic ang soil? And then what if basic or what if kuwang og nutrients ang soil? So mo survive ba ang crops, no? So as mentioned above, Ma'am Nadine, agriculture and farming also teach valuable lessons about the nutritional value of various food products, helping people make more informed about decisions on their intakes. Okay? Okay, so another sir, no? So it also encourages responsible consumption. So both theoretical and practical agricultural education can prompt students to be more responsible about their food consumption. So according sir, according to the UN Food and Agriculture Organization 2024 report, no, approximately sir 51 million Filipinos experience moderate or severe food insecurity. This is reality ba good sir, no? So that representing niya sir about 44.1% of the overall population. So dako-dako, Ma'am Nadine, or if you will try to imagine kaning 51 million Filipinos nga ang giingon, no, experience moderate or severe food insecurity. So unsa may ginabuhat sa kuan sa kaning mga tawhana? So of course maganto. So kita nga fortunate kumbaga nga makakaunta og food 3 times a day and then gani na pay snacks. So let's not waste our food, no? Yes, sir, because if children know how much effort goes into producing a single morsel of food, they are less likely to waste food when they are younger and as adults. No, so this responsible behavior can transform the food industry and encourage conversations about sustainable living, no? So mao gani siyang reality gina siya sir nya daghan ba no food insecurity ang mga bata nato karon sir, no maluoy ko maghuna-huna ba nga kanang musulod tungod sa kawadon. Yes, na musulod na lang nga kana walay. So nabay mga kuan na Ma'am Nadine, no, kanang effect ba kung kanunay ka gutom, unsa may mahitabo nimo as a student, inigsud nimo sa klase, dili ka maka-focus sa imong pag. Dili gyud sir kay wala man gyud tay kanang energy ba, wala gyud tay drive para maminaw sa lesson. Correct. Nya luya gyud kayo gyud pero sir makitaan gyud na bisan gyud kita sir no nga kanang dili ta mamahaw, makaluya gyud. Maayo na lang gani kay naatay lamian nga pagkaon sa Yes, kantin. shout out to Ate Bibi. And then mga ates. Posible pod, Ma'am Nadine, no, especially sa kaning sa mga adults, kung gutom gyud unsa may ilahang next nga buhaton sa ilahang life nga wa man gyud makaon, so diha na mosulod ang mga negative nga thoughts, no, like for example kaning mangawat unya manghold up. So daghan kaayo ang pwedeng mahitabo kung gutom gyud ang usa ka tawo. So let's try to think about it, no. So another, Ma'am Nadine, no, keeps them physically active. So farming and agriculture are intense disciplines to learn about, and their practical application is physically demanding. So by including them in academic curricula, schools can help make students more physically active, thus strengthening them physically and mentally. Such activities will also build their stamina, which increases a person's endurance. Kaya nga naman, Ma'am Nadine, like for example, ang kana lang mangguna ka. Oo, singuton. Nindot yun na pampasingot yun na siya, sir. Mabitaw ning kaniya mga senior, sir. Mo-off na lang ni o kanang pagpananom. Nanay manggawas nga mag-backyard farming. Oo, kay kanang nindot kayo nga makasingot ta ba? Kanang sayo sa kabuntagon sa pagsidlak sa adlaw, mangguna na dayon. Tinuod na, Kani Ma'am mo Nadine. lupig pa ning dagan kag pila ka kilometro. Oo. Pareha sa akong wife, Ma'am Nadine, no, si Charis ba? Iyahag kong i-encourage nga muingon na siya nako, especially kanang Saturday, Sunday, muingon na siya nako nga
mangguna kuno mi dito sa amo ang likod. Sort of date na sad na ninyo, sir, no? Of course, Syempre. oo. So mangguna kuno mi kay ngano man maka-experience man siya og kanang maka-feel siya ba nga panington siya o niya at the same time mag-enjoy kay makita man nga malimpyo na to ang atuang palibot. Nice kay na siya nga banding, sir, ba? Kanang mangguna together. Correct. No? Correct, Nice Ma'am na siya Nadine. nga banding. Okay. So next, Ma'am Nadine, no, is asad na ganit ato, Ma'am Nadine, making agriculture Farming a career choice. choice. Yes, sir. So, many young people in the Philippines have hardly any knowledge of this sector of the industry and what it entails. No, most are unlikely to come from farming families that can educate them. So, by being educated in school on this vital part of the economy, it may aid them to consider this sector in career choice, whereas they may never have considered it before without having been educated on it and what it entails. Ano, sir? So, naka-remember lang gid ko ba na ako'y isa ka video nga gipakita sa itong mga estudyante during their agriculture class nga nagud tay fresh grad siya, sir. Nya nag culture kay siya mga mushroom, sir. Oo nya. Actually, sir, kanang naka-earn gyud ni siya nga fresh grad, no? And also na remember sad nako tong sa CAP, tong crop and animal production nga ang ilang gitanom, ilang ibaligya. So ang atong mga estudyante nakaano gyud siya, naka-gain dili lang knowledge ang ilang na-gain aning about farming, about agriculture, as well as nakaka-gain gid sila, nagka-profit gid sila, sir, kay makitaan man nato dito ilang breakdown pod sa reports nila, no? So kana siya, no? So thankfully nga naagyod ang agriculture niya, mao gini atong i-pray nga dili gyud ni siya basta-basta lang nga ma-phase out kay. Di ba, sir, sakto, sir? Actually, yes, they actually maglisod yun po ka phase out, pero dapat yun nato ipahibaw po ni sa kadaghanan, no, especially sa ato ang mga young ones nga it is very important to engage in agriculture because agriculture is the backbone of our economy, Ma'am Nadine. So without agriculture, so mag-unsa man ta mga katawhan din sa Pilipinas, no, Ma'am Nadine, gani if you will try to see sa lain nga nasod ang mga farmers nila ngadto, makita nato nga muraog mga yagit tan-awon, pero actually mga dato na sila, Ma'am Nadine. Nganuman, try to see kanang ilahang farm ngadto nagloud. Kung diri pa na sa ato sa Pilipinas og musaka kag bukid, moingon ka didto, kanang tanan nimong makita diha ako na. Pero tinuod na dito sa laing nasod, Ma'am Nadine. So, diri sa ato gamay ra kayo tag mga kayutaan nga kanang pwede na to matamnan kay na may mga nanag-iya. But then, if mo engage lang yung taog kaning farming nga, Ma'am Nadine, bisag kung sa backyard lang, as in pwede gyud ta maka-income, nya at the same time pwede pud nato siya makonsume sa ato ang family. Makaguol lang gyud siya pamalundungon, sir, no, nga naagid tay dako kay nga mga land areas nga wala gyud pud siya nagamit. Ang uban gani nga mga rice fields sa una gihimo nag mga subdivisions karon. Murag makaguol pud siya pamalandungon ba nga kuan. Saktuhon lang sad pud pagbahin siguro. Basin, mas maayo pud siguro, Ma'am Nadine. But anyway, let's not forget nga ang kaning pagkaon gyud is very important sa ato. So kids, no, sa ato ang mga students sa high school, sa elementary, and bisan pa man ang college, mas maayo nga mo engage ta og farming. Bisag kung ang imuhang course is nag-engineering ka, nag-nursing ka, mas maayo gyud gihapon nga naata ani, no, Ma'am Nadine. Yes, okay, sir. so atong i-wrap up, Ma'am Nadine, no. So overall, agriculture and farming are an integral part of our lives, and it is a practical for people of all ages to have a basic understanding of these disciplines. So agricultural education can do wonders for children's development, and it can help them grow, or it can help them grow up to become responsible, energetic, and self-sufficient adults, as well as contribute to a key part of our overall economy. So we do hope, Ma'am Nadine, no, that our listeners today enjoyed listening or by watching diri sa ato ang live, sa ato ang discussion, and we do hope, no, nga
naka-learn gud sila Ma'am Nadine. Yes, sir. No, so kana siya kanang #agricool. Kay Oh. sa una bitaw, sir, kanang honest confession ba? Elementary ko kanang lahi kaayo ang ginabutang sa huna ba about agriculture kay tanaw gid nako guna-guna ra gyud siya pero sa dihang ni college ko, sir, nagmahay ko gamay, sir. Nganong wa ka No, mag-agriculture? oo, kay lahi man gud ang ano sa una. Actually, ang pero nindot gyud ay siya kayo kung kanang kuan ba? Naagi padulngan ang tao nga mo engage into agriculture kay Agriculture. usa na anak, sir, di gyud mapas mo. Correct. Di gyud mapas mo ba? Ako, Ma'am Nadine, no, sa ako ang experience sa college before, high lang dahil ko sa ako ang kuan kanang ninang si Ma'am Annabella Tulin. Nakadungog yun ko, gikan yun sa iyaha before nga naay nag-ingon niya nga hugaw-hugaw gid kuno na ang agriculture kay ang kuko lagi kuno masudlan og kuan kanang Lapok. or kanang say tawagan na kanang yuta. So giingnaan ni Ma'am Annabella, if I'm not mistaken, nga yes, while nga nagkahugaw ang kuko sa mga farmers, kita kuno nga nagkaon unsa man kunoy atong contribution. So sa ingana mga aspect gani nga kita murata og mandiri sa agriculture, but we are not thinking nga dako kayo og contribution ang agriculture or ang kaning farming sa ato nga kinabuhi. So we cannot or dili ta makakaon kung walay nagtrabaho no sa farm. So that's the reason why nga mas maayo gyud nga ato ni siyang ikuan no i-encourage ang ato ang mga estudyante nga mo involve or mo go into agriculture. Yes. Although Unsa to, sir? Agricool. agriculture. So di gid nato pod mapugos sila Ma'am Nadine no kung unsa ilahang gusto, but then we encourage them to learn about Yes, Ah, the agriculture. fundamentals, no, sir, no? Okay. So, thank you so much by the way Ma'am Nadine sa imuha nga time no, and of course hapit na ta mahuman. Ato sigurong ipang shout out atong mga tigpaminaw ngadto sa officer kay ilar ba ning kung mga bakante natong mga estudyante, bakante natong mga teachers kana maminaw ba gyud ani nga atong programa, no? So shout out nato dira sa atong mga teachers nga naa karon sa senior high school office. Nas kana dira sila Ma'am Vic. Correct. Okay, na sila Ma'am Rizal dira, Sir Ruel. Ruel Balana. No, na silang Sir Joylan, sir. Actually, Sir Joylan gihilantan pero Nisod gihapon no. Oo, kuan gihapon. Laban lang gyud gihapon, sir. Bisag gihilantan na si sir no, makitaan ba gyud sa iyang mata, sir. No, so kana dasig lang gyud gihapon, sir. Nadira silang Ma'am Mimi. No, si Ma'am Ani. No, to hi, shout out sa atong mga Hello. Oo. Naadira silang Ma'am Mariel nga busy kayo para sa mugna ugma, sir. Bitaw no, arang bisiha bitaw ni Ma'am Mariel no. But anyway, we believe no nga kanang ready na po si Ma'am Mariel para sa activity ugma. Yes. Kay kuan na sa sir, tagdugay na kan siya muli, sir ba? Lagi. O niya, sir, dili na ko palampason ni siyang opportunity nga shout out po na ko akong Bana. hinigugma. No? Hello to Mark Anthony Atanasio. Yes. Okay, so maayong hapon by the way diha sa ato ang amigo nga si Sir Mike. Okay, so thank you so much everyone. This activity or this broadcast brought to you by DYDC 104.7, your Development Campus Radio. Once again, this is Gerald M. Rivera. And this is Nadine Laura Atanasio. Have a fruitful Thursday to all. Bye-bye!
DYDC